Marketeer, sekarang balik lagi dengan Clara di sini. Kali ini aku nggak sendirian karena aku sudah bersama dengan Mr. Mark Park, CEO dari Powerful X. Nah, kita ini akan cari tahu sebenarnya Powerful X itu produk seperti apa dan seperti apa bisnisnya juga. Kita akan langsung aja tanya-tanya ke Mr. Park. Oke, hi, nice to meet you. Okay, maybe we could just start. First, I wanna ask about something like a very simple one. How is Indonesia? 어떤지 한번 여쭤봐요. 일단 인도네시아 사람들이 한국 사람들을 되게 좋아해 주시고 또 우리 신태용 감독님이 너무 좋아하시는 그 감독님이신데 감독님하고 또 저희 회사가 모델이기도 해서 어떤 나라보다 더 많이 사랑을 많이 받고 정말 많은 인구가 있는 되게 큰 시장인 것 같아서 되게 기대를 많이 하고 있어요. Dia merasa Indonesia itu sebenarnya seru banget sama kayak coach favorit dia itu Mr. Shin Tae-yong itu, dan dia karena Mr. Shin Tae-yong di sini jadi kayak dia, dan dia model juga di brand dia. Jadi dia coba untuk masuk ke Indonesia dan dia berharap banyak di Indonesia karena dia merasa Indonesia itu potensial banget gitu. Okay, talk about your brand, your product. So what is your product actually? Maybe you can explain to us. 지금 하고 계신 제품이 정확히 어떤 제품인지 한번 설명해 주실 수 있나요? 일단 파워프렉스는 스포츠 뷰티라는 영역에서 사업을 하고 있고요. 스포츠를 할 때 필요한 여러 가지 제품들을 만드는데 예를 들면 여기에 있는 리커버리 크림은 운동을 할 때 이제 여러 가지 효과로 바르는 제품이고, 선크림은 이제 선라인의 제품이고, 스포츠 테이핑이라고 하는 제품이 있는데 얘는 이제 관절을 잡아주면서 하는 스포츠 테이핑 영역이 있고, 그리고 단백질 보충제라든지 이런 여러 가지 스포츠와 관련해서 입고 먹고 바르고 붙이고 하는 이런 제품들을 다 생산하고 있는 스포츠 뷰티의 토탈 브랜드예요. Powerful X ini sebenarnya brandnya yang masuk ke kategori sport beauty gitu, dan dia bikin produknya yang kayak kalau contohnya yang ini tuh buat recovery cream, misalkan setelah olahraga gitu dipakai, dan juga selain dari recovery cream itu ada kayak taping, ada protein, ada baju, dan beberapa bahkan ada sunscreen gitu. Jadi sebenarnya Powerful X ini buat brand yang semua yang terkait tentang sport beauty gitu. Berarti kayak one stop solution for sport and beauty. Yeah. Okay, so we talk about that. This brand is for sports, especially for sport. So what the differentiation of this product to others like competitors? 지금 기존에 있는 비슷한 제품들이랑 다른 점이 뭔지. 아마 여기 스태프들이 아까 발라보셔서 아실 것 같은데 기존에 있던 전 세계 모든 제품들은 멘톨로 만들어져 있는 제품들입니다. 그래서 냄새가 되게 안 좋고 끈적이고, 그리고 잠깐 이렇게 통증을 시원하게 해주면서 있는 제품이었습니다. 근데 저희 제품은 따뜻해지면서 통증을 줄여주고 부상을 방지하거나 경기력을 높여주는 그런 제품으로 이제 만들었습니다. Perbedaannya itu sebenarnya kalau yang Powerful X ini tuh nggak menggunakan bahan mentol, karena yang produk yang mirip di market sekarang ini kan menggunakan bahan mentol, dan itu menyebabkan bau yang agak nggak enak dan juga sebenarnya lengket gitu kan. Dan ini dibuatnya tuh dengan kayak nggak menggunakan mentol, jadi supaya bisa baunya nggak kenceng, terus kayak, dan juga fungsinya itu kan buat meningkat performa dan juga buat recovery gitu. Oke, tadi Mr. Park juga udah mention kalau misalnya tadi kita udah nyobain langsung ya, beberapa tim dari Marketeers juga udah nyobain langsung, aku juga udah nyobain langsung. Emang beda sih produknya daripada yang lain gitu, maksudnya lebih wangi, smells good, like it's lemon and lavender, right? Jadi selain untuk apa ya, mencegah pegal-pegalnya itu ada, tapi juga wanginya tuh enak, bisa relaksasi juga gitu. Okay, so we talk about your brand like briefly. So how did you start your business? Like
this brand is actually for sports, and I know there's many more competitor in this industry. So how did you start? 사업을 어떻게 시작하게 되신 계기가 어떻게 되는지, 왜냐면 지금 이제 스포츠에 대한 사업들이 많은데 어떻게 시작을 하게 되셨는지. 일단 개인적으로 시작하게 된 건 스포츠를 되게 사랑하는 사람이고 운동을 할 때 쓰이던 제품들이 다 거부감이 되게 많아서 진짜 좀 좋은 제품을 만들어 보고 싶다라는 거에서 출발을 했고 8년 전에 제가 지하실에서 1,000만 원이라는 작은 돈으로 시작을 했어요. 그래서 많은 사람들한테 계속 열심히 만나서 뭐 발라주고 붙여주고 먹여보고 하면서 지금은 되게 영광스럽게 회사가 한국의 주식시장에 상장도 됐고 강남에 저희 회사의 사업도 생기고 하는 그런 기적들을 만들어냈습니다. Jadi dia sebagai orang yang suka banget sama olahraga, suka sport gitu. Dia dulu pakai kayak recovery cream yang lain gitu-gitu, dia ngerasanya kayak nggak nyaman gitu karena mungkin lengket dan baunya juga nggak enak. Jadi dia coba untuk membuat produk gitu, dan dia mulainya dari basement gitu dengan dana kayak 10 juta Korea gitu, Korea won gitu. Dan dia suruh orang-orang lain coba, dia pakein, dia kasih coba makan dan coba konsumsi gitu-gitu. Dan dia akhirnya cari solusi yang benar gitu, dan dia sekarang puji Tuhan sekarang udah sampai dapat award di Korea dari governmentnya, dan juga sekarang udah punya gedung sendiri, office-nya gitu di Gangnam, dan sekarang jadi lebih improve gitu, dia jadi puji Tuhan gitu. Kalau kita tahu misalnya di Gangnam itu kan emang bukan di Korea, kan bukan tempat biasa ya. Di situ emang udah lumayan high lah ya kalau untuk di Gangnam. 이제 한국에서는 꽤 높은 좋은 도시니까. 그리고 몇 달 전에는 지금 현재 한국 대통령으로부터 대통령상을 수상하기도 했습니다. Beberapa bulan yang lalu dia dapat award dari presiden juga, presiden award gitu di Korea. 한국 사람들은 거의 다 저희 회사를 알고 사랑해주는 브랜드가 됐습니다. Jadi sekarang jadinya brand yang lumayan, hampir semua orang dari Korea tuh suka sama brandnya dan menggunakan brandnya gitu. Okay, we talk about Mr. Shin Tae-yong before. Like you are being inspired by him because he is a model of the product also, and he is a coach in Indonesia. So you are want to enter the market in Indonesia. Is that the one only reason you choose Indonesia as a potential market, or there's another? 네, 신태영 감독님이 지금 브랜드 암바사더로 활동하고 계신데, 진짜 신태영 감독님께 영향도 많이 받았을 건데, 그 신태영 감독님이 여기 인도네시아에 있는 것만이 여기 인도네시아에 들어오시는 이유인지 아니면 다른 이유가 있는지. 일단 신태영 감독님하고는 개인적으로 거의 한 10년 가까이 형 동생 하는 되게 친한 사이였고요. 감독님이 이제 인도네시아 와서 인도네시아의 축구를 벽을 올리고 많은 국민들이 사랑해주고 하면서 인도네시아를 제가 이제 접하게 됐고 거의 전 세계 모든 나라를 다 가서 세일즈를 하던 와중에 인도네시아라는 이 엄청난 그 잠재력이 있는 걸 보고 인구 수라든지 스포츠를 사랑하는 거, 또 저희 엠버서더인 신태용 감독님을 좋아하는 걸 보고 인도네시아에서 성공하지 못하면 어느 나라에서도 성공하지 못하겠다라는 마음이 들어서 지금은 해외 사업에서 거의 70%를 인도네시아에 전력을 쏟고 있습니다. Dia juga udah kenal sama Pak Shin Tae-yong udah kurang lebih 10 tahun, udah kayak kakak adik gitu hitungannya, dan sebenarnya karena semenjak Pak Shin Tae-yong udah pindah ke Indonesia dan jadi head coach di Indonesian Football itu dia lihat kayak banyak banget yang suka sama dia, dan juga dia kasih banyak dampak juga ke bola di Indonesia gitu, dan dia pikir Indonesia itu mungkin bisa jadi tempat yang dimana dia bisa mempromosikan produknya gitu, dan karena Indonesia itu kan dia lihat banyak potensi, dan juga populasi di Indonesia juga lumayan banyak kan, jadi dia pikir
kalau misalkan saya nggak bisa berhasil di Indonesia, saya nggak mungkin bisa berhasil di mana-mana. Jadi kayak 70% dari produk-produk yang dia ekspor ke luar negeri gitu, dia berusaha untuk menuangkan sebisa mungkin ya lebih dari 70% itu ke Indonesia gitu dibanding negara lain. Oke, berarti Mr. Park sendiri melihat potensi besar ya di Indonesia dengan orang-orang Indonesia yang suka sama olahraga juga, cinta sama olahraga, cinta juga sama Sinteyong sebagai modelnya juga mungkin itu jadi peluang ya. Oke, so your product is going to be marketed in Indonesia very soon. I heard that only wait for the certification from the health minister or else. So, what did you expect when the product has finally market in Indonesia? What did you expect? 이제 이 브랜드가 인도네시아 시장에 들어오는데 이제 기대하시는 게 뭔지 아니면 목표가 무엇인지. 지금 저희가 인허가를 진행을 하고 있어요. 그래서 3개월 정도 후에 판매가 이제 시작이 될 것이고요. 인도네시아에 저희가 축구협회에 6억 루피아 상당의 후원을 매년 약속을 했습니다. 그런데 인도네시아에서 제품을 뭐 많이 팔고 뭐 이런 부분도 중요하겠지만 인도네시아에서 가장 사랑받는 스포츠 브랜드가 되는 게 저희 목표고, 저희도 또 인도네시아의 많은 종목에 후원을 해주는 그런 회사가 되는 게 저희 목표예요. 그래서 인도네시아를 거점으로 해서 동남아시아의 가장 유명한 스포츠 뷰티라고 하는 브랜드가 되는 게 저희 회사의 목표. Jadi sebenarnya kan dia udah masuk ke sini dan dia lagi nunggu buat perizinannya gitu selama 3 bulan, dan setelah 3 bulan itu baru mungkin bisa mulai di market gitu, di market Indonesia. Dan dia terakhir ada sponsor ke Football Indonesia, tim bola gitu, asosiasinya 600 juta, dan dia janji untuk sponsor setiap tahun tuh sponsor 600 juta juga. Dan juga di Indonesia ini kan dia mulai dari Indonesia ini, dia pengen jadi di Indonesia tuh brand yang disukai sama orang-orang lain, dan juga banyak orang support sama brand ini. Dan mulai dari Indonesia dia pengen juga melebarkan ke seluruh Asia Tenggara. Ya. Tadi Mr. Park juga ngomong kalau misalnya target utamanya itu emang ada penjualan juga, itu penting ya dalam berbisnis, tapi Powerful X ini pengen menjadi brand yang dicintai khususnya. Jadi sebagai pecinta olahraga nih suka juga sama brand Powerful X ini. Lebih-lebih tadi juga akan ada kayak donate gitu ya ke PSSI, ke Asosiasi Sepak Bola Indonesia untuk setiap tahunnya ya. Targetnya ke depannya. Oke. So maybe will be the last question. So maybe you have few words for your potential customer in Indonesia. What do you want to say to them? 인도네시아에서 사용하게 될 고객분들이나 다른 사용자들한테 좀 해주실 말이 있으신지. 저희 회사의 좋은 제품들을 통해서 건강하게 부상 없이 스포츠를 즐기기를 바라고, 인도네시아의 어떤 서로 교감할 수 있는 그런 소통 채널이나 브랜드가 되기 위해서 열려 있을 거고요. 지금 저희가 이제 일단 많은 분들이 체험할 수 있게 처음에는 스폰서십을 많이 할 거니까 그분들이 저희 제품을 써보시고 SNS나 뭐 이런데 저희 brand도 사랑해 주시면 저희도 받은 만큼 또 계속 투자하고 소통하고 그러고 싶습니다. Dia pengennya semua orang di Indonesia ini yang suka olahraga itu bisa olahraga tanpa ada cedera, dan juga bisa menikmati kayak berolahraga bersama gitu-gitu. Dan juga dia mungkin supaya banyak orang bisa ngalamin dulu, dia pengen buka sponsorship buat kayak olahraga yang lain juga, bukan cuma sepak bola, dan supaya orang lain juga bisa cobain gitu, atlet-atlet lain. Dan dia ingin menjadi brand yang kayak disukai juga sama orang-orang dan menggunakan brandnya juga gitu. 그리고 우리가 우리 신태용 감독님이 계속 인도네시아 축구 발전에 기여하기를 바라고, 또 이번에 저희 좋은 파트너가 이제 생겼는데 아마 불닭볶음면으로는 많이 유명하신
레오 헤온즈 대표의 레오 대표님이 이제 파워프렉스 인도네시아에 사업을 같이 하기로 했습니다. 그래서 신 감독님과 우리 헤온즈의 레오 대표님과 한국의 파워프렉스 이렇게 셋이 아주 멋진 그림을 인도네시아에서 그릴 수 있을 것 같습니다. Dan juga dia berharap juga si head coach Shin Tae-yong ini bisa lebih berkontribusi lagi ke sepak bola Indonesia, dan juga selain dari Mr. Shin Tae-yong, dia presiden CEO dari perusahaan Heinz ini Mr. Leo, dan dia berharap juga bertiga ini bisa menggambarkan gambar yang besar gitu di Indonesia buat kayak memajukan juga sport dan industri olahraga sports and beauty ini juga. Oke, tadi ada penyebutan Mr. Leo ya. Kalau Mr. Leo itu adalah CEO dari brand mie pedas Korea. Itu Samyang. Ya, Samyang. Pasti udah terkenal lah ya, orang-orang Indonesia udah tahu lah ya. So we will wait for Powerful X like release. Marketeers waiting. We can wait your product to launch like officially here, and maybe another than this will be another product will come to Indonesia too, or this is the first one and maybe you will release one by one or 이거 이 제품 말고 다른 제품도 또 들어보내실 건지, 아니면 이걸 시작으로 다른 거를? 예. 내년에는 거의 모든 제품들이 다 들어올 거고요. 인도네시아 현지에 맞는 제품에 대한 아이디어도 지금 내고 있어요. 뭐 에너지 드링크라든지 뭐 이런 음료 쪽 사업도 같이 고민하고 있어서 말씀드린 것처럼 제품을 파는 게 아니라 파워프렉스라고 하는 브랜드를 키우는 쪽에 관점이기 때문에 제품도 당연히 많겠고 마케팅에 대한 투자나 스폰서십도 되게 많을 거라서 내년 요맘때쯤 1년 정도 꾸면 아마 되게 매장 오프라인에서 매장도 보시고 뭐 대회를 유치하는 뭐 이런 스폰서도 저희가 할 거고 해서 한국보다 오히려 더 인도네시아가 다이나믹하게 움직일 것 같아요. Mungkin dia mulai dari produk ini yang recovery cream, dan dalam 1 tahun itu mungkin dia bakal launch beberapa produk lain gitu di Indonesia, dan dia juga lagi memikirkan ide untuk membuat produk yang dibutuhkan di Indonesia oleh masyarakat Indonesia dan orang-orang yang suka sport di Indonesia gitu. Dan juga karena dia juga lebih pengen mengeluarkan semua di Indonesia gitu daripada di Korea bahkan, dan dia pengen mulai banyak sponsorship gitu di Indonesia, dan mungkin dengan kayak membuka kompetisi atau dengan sponsorship yang lain. Dan dia tahun depan, mungkin akhir-akhir tahun depan, dia juga berharap akan ada offline store gitu di Indonesia. Dan seperti yang tadi dia bilang, dia nggak fokus ke cuma satu produk gitu, cuman dia pengen satu brand ini jadi brand yang disukai sama orang, dan juga brand yang developing dan improving company gitu. Oke, berarti nggak cuma produk yang ada saat ini, tapi juga pengen menyesuaikan dengan konsumen di Indonesia. Karena emang yang kita tahu Indonesia sama Korea aja cuacanya udah beda gitu ya. Mungkin juga kebiasaan mereka, habitnya juga beda daripada di Indonesia. Jadi Powerful X ini pengen menghadirkan produk-produk yang disesuaikan. Jadi benar-benar personalized sesuai dengan konsumen di Indonesia. We wish you a very good luck on your business. 날씨도 다르고 하니까 인도네시아에 있는 뭐 날씨라든지 그런 걸 다니면서 만드는 제품들을 인도네시아에 보내는 거에 현지화할 수 있는. 뭐 한국이 사계절이 있는 또 나라라서 오히려 인도네시아에 집중해서 만드는 게 좀 더 수월할 수 있을 것 같아요, 사실. Tadi kakaknya bilang kayak di Korea itu kan ada 4 season, 4 cuaca. Di Indonesia kan cuma 1 gitu, panas kan. Jadi mungkin dengan fokus ke 1 itu dia bisa membuat produk yang lebih dibutuhkan gitu. We wish you very good luck for your next journey in Indonesia. Of course, we will wait. Like I said before, we will wait the launch for Powerful X in Indonesia officially. Thank you so much for your time. Thank you so much, Mr. Park.
시간 내주셔서 너무 감사합니다. 너무 즐거운 시간 초대해 주셔서 감사합니다. Nah, itu tadi perbincangan aku bersama dengan Mr. Mark Park. Jadi CEO from Powerful X yang akan segera hadir nih di Indonesia. Nggak sabar nih aku juga sebagai calon konsumennya, karena tadi udah cobain langsung. Rasanya tuh memang benar kalau misalnya kalian biasa pakai krim yang untuk anti pegal-pegal gitu ya. Kalian yang remaja jompo sudah mulai pegal-pegal gitu kan, kalau pakai krim yang kayak gitu biasanya terlalu panas. Ini lembut dan baunya itu nggak ganggu karena tadi udah dibilang ada wanginya lemon dan lavender, jadi lebih relax gitu ya. Bagus banget nih buat yang pengen istirahat habis capek pegel-pegel. Silakan ditunggu produknya Powerful X. Nah, itu tadi perbincangan aku dengan Mr. Mark Park. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Marketeers TV, dan juga kalau nggak mau ketinggalan update-update terbaru tentang marketer dan insight lainnya, bisa aja cek di marketeers.com. Dan jangan lupa subscribe majalah kita, ada IMAX dan ada juga printednya loh. Jangan lupa cek juga di sosial media Marketeers, ada @marketeers di Instagram, dan juga ada juga Marketeers di Facebook, LinkedIn, dan @the_marketeers di Twitter. Oke, see you next time.